दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क अमीर तरीन है और इस मुल्क की करेंसी दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी में आती है। सारिस आज़म या हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी तआला अन्हो क्या एक ही शख्सियत के दो नाम हैं? इस मुल्क के एक जजीरे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पर आ गए हों। हो सकता है कि आपके जहन में इस मुल्क के बारे में ख्यालात अच्छे ना हों, क्योंकि मीडिया इस मुल्क की बहुत ही मनफी तस्वीर दिखाता है। दुनिया ये समझती है कि यह मुल्क कोई रेगिस्तान और दहशतगर्दी से भरा हुआ मुल्क है। यहाँ बहुत से पसमानदा लोग रहते हैं। इससे पहले कि आप मीडिया की बातों पर यकीन करें, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस मुल्क का वो रुख दिखाऊँ जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। फ़ारसी बादशाह खुसरो परवेज़ ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी हुकूमत इस जगह तक ज़रूर पहुँचेगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईरान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और तारीख़ में इसे फ़ारस के नाम से भी जाना जाता है और आज फ़ारस इसके सूबे का हिस्सा है। दोस्तों, अगर ईरान को मदर ऑफ ड्राई फ्रूट का नाम से भी पुकारा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान बहुत ही खूबसूरत और सस्ता इतना है कि आपको यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसकी तारीख 1500 साल की मसीह से भी ज़्यादा पुरानी है। इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है। ईरान इंतज़ामी लिहाज से भी 31 सूबों में तकसीम किया गया है। इस मुल्क की करेंसी को ईरानियन रियाल कहते हैं। करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले 150 ईरानी रियाल मिल जाते हैं और इंडियन 1 रुपये के बदले 500 ईरानी रियाल मिलते हैं। अगर आपके पास $250 होंगे तो आप ईरान में करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूँ, ईरान में कोई भी वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड नहीं चलता। आपको ईरानी करेंसी या डॉलर लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि अमरीकी बैंक यहाँ पर बैन है। इसके मुतबादिल ईरानियों का एक अपना ATM और बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। छोटी से छोटी शॉप पर भी आप डिजिटल पेमेंट अदा कर सकते हैं। ईरान कुदरती गैस और तेल से माला माल मुल्क है, इसलिए पूरे मुल्क में पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शमाल में आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि मगरिब में इराक और तुर्की वाक़या है और इसके अलावा जनूब में अमान गुल्फ और पर्शियन गल्फ के तवील साहिली समुंदर हैं। ईरान का मौजूदा परचम 29 जुलाई 1980 को बनाया गया था। इनका परचम सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज रंग पर मुश्तमिल है और दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो कोहे इब्राज के करीब वाक़या है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1,50,00,000 के करीब है। तेहरान सिटी मुल्क का सबसे जदीद और इंतहाई खूबसूरत शहर है। तोचन नामी पहाड़ पर खड़े होकर आपको तेहरान का पूरा नज़ारा कर सकते हैं। तेहरान में गुलिस्तान प्लेस और बहुत ही खूबसूरत शीश महल मौजूद हैं, जो वाकई देखने के लायक हैं। इस मुल्क में 99% लव मैरिज की जाती है। इसी वजह से तलाक की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक 60% तक यहाँ पर तलाक की रेशो है। दोस्तों, अगर ईरान की तारीख की बात करें तो पर्शियन एम्पायर ईरान के कदीम आर्याई कबाइल 150 साल की मसीह में एक जमायत इस खिते में आबाद हुई थी। रोशे आज़म या साइरस दी ग्रेट कुछ मुहर्रीन के मुताबिक वही हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी तआला अन्हो हैं। उन्होंने ही सल्तनत की बुनियाद रखी। साइरस को यहूदी बहुत ही एहतराम की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इसने बाबुल फतह करके यहूदियों को आज़ाद किया था और हैकले सुलेमानी की दोबारा तमीर का हुक्म जारी किया था। उन्होंने 3 बड़ी सल्तनत लीबिया, लिडिया और बाबुल की सल्तनत को ज़ेर करके फ़ारसी की छोटी सी सल्तनत को अजीम सल्तनत में बदल दिया। मुहर्रीन इनको ही हज़रत ज़ुल्करनैन बताते हैं और वो ये दलाइल देते हैं कि दोनों शख्सियत का दौर एक ही था और हज़रत ज़ुल्करनैन ने आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की थी। बहरहाल, इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। और आज भी मकबरा क्रोश अजीम ईरान के सूबा फारस में तख्त सुलेमानी के खंडरों में वाक़या है। सल्तनत अश्के-आन इनकी दूसरी फ़ारसी की बड़ी सल्तनत थी, जो 226 ईस्वी से 650 ईस्वी तक कायम रही और इनका रियासती मजहब आतिश परस्ती था। दोस्तों, आप दुबई, कतर को बहुत ही खूबसूरत समझते हैं। आप तेहरान में जाएं तो आपको बुलंदो बाला बिल्डिंग्स, लग्जरी माल और कुशादा रोड और सबसे बढ़ के सफाई का मेयार किसी भी यूरोप मुल्क से कम नजर नहीं आएगा। ईरान के लोग इंतहाई खुश इखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ईरान का हजारों साल पुराना AC सिस्टम भी मौजूद है। घरों के ऊपर ऐसी चिमनियाँ बनाई जाती थी कि हवा ठंडी होकर नीचे आती थी। इस सिस्टम को विंड कैचर भी कहते हैं। ये देखकर अंदाजा होता है कि AC की टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले ईरान में आ चुकी थी। ईरान के आइन के मुताबिक मुल्क के मजमुआ इख्तियारात सुप्रीम लीडर के पास होते हैं और इस मुल्क के मौजूदा लीडर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई हैं। हुकूमत का सरबराह सदर होता है और मुल्क के मौजूदा सदर इब्राहिम मसूद पिजगियान हैं। मुल्क में बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद है। अंदरूनी मुल्क सफ़र जहाज से इंतहाई सस्ता है। 8,000 से 10,000 में आप एक शहर से दूसरे शहर जहाज से आसानी जा सकते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में मौजूद है, लेकिन बस और ट्रेन भी पूरे मुल्क में चलती है।
ان کا کرایہ بھی انتہائی کم ہے۔ ایران میں اوبر یا ٹیکسی کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ دوستو آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے ایران میں جہاں بھی جانا ہو آپ کو اس کی جگہ کا نام فارسی میں آنا چاہیے اور قیمت بھی پہلے سے طے کر لیں۔ اسی وجہ سے کچھ الفاظ فارسی کے آپ سیکھ کر جائیں جو گنتی اور حال چال اور سفر سے متعلق ہو۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تبریز کے پاس ایک خوبصورت گاؤں کندوان ہے جہاں فن تعمیر کی منفرد مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ گر پہاڑی پر شہد کی مکھی کے گھڑوں جیسے ہیں۔ یہ پہاڑ پہلے آتشفشاں شاہ تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہوتا گیا اور لوگوں نے آباد کاری شروع کر دی۔ ان گھروں کے اندر کی اندرونی فضا قدرتی طور پر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے۔ ایران میں حقہ بہت زیادہ پیا جاتا ہے۔ چھوٹا بڑا مرد عورتیں سب بہت شوق سے پیتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایرانی کارپیٹ بھی دنیا بھر میں مشہور ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ مشرق سٹی یہ ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے اور حضرت امام علی کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ یہاں ہر سال 1.5 کروڑ شیعہ زائرین زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں آرام گاہ، میوزیم، کتب خانہ، مینار سینٹر اور جامعہ رضوی شامل ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایرانی کھانے زیادہ تر پاکستانی اور انڈین کھانوں سے ملتے ہیں لیکن اسپائسی بہت کم ہوتے ہیں پر بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی حلیم میں میٹھا ڈال کر کھایا ہے؟ بڑی بڑی روٹیاں، دلکش نان اور ابلے ہوئے چاول ہر جگہ ملتے ہیں۔ ایرانی چاولوں کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور کھانا یہاں سے بہت سستے ملتے ہیں۔ 300 میں بہت ہی بہترین پلیٹر مل جاتا ہے جسے 2 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اصفہان، تہران اور مشہد کے بعد یہ ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ اسے اصفہان نصف جہاں کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے آدھی دنیا کو دیکھنا ہے تو اصفہان کو دیکھ لیں۔ اس شہر میں بہت زیادہ یہودی آباد ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا مسیح یعنی دجال یہیں سے نکلے گا۔ یہودیوں کی موجودہ تعداد ایران میں 30,000 کے قریب ہے۔ اصفہان شہر کی آبادی 18 لاکھ کے قریب ہے۔ 11ویں صدی سے 1722 تک یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ شہر اسلامی طرز تعمیر کی مساجد، محلات اور میناروں کے باعث پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ یہاں سب سے زیادہ وزٹر آتے ہیں۔ یہ شہر اپنے خوبصورت قالین کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جہاں کی مشہور جگہوں میں علی کاپول محل، شاہ جامعہ مسجد اور اللہ وردیان پل ہے۔ ایران انڈیا اور پاکستان سے 2 گنا سستا ہے اور یہاں کے ہوٹل بھی بہت ہی سستے ہیں۔ ایران کے جنوبی جزیروں میں ایک مشہور مقام ستاروں کی وادی ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ خزاں کے ختم ہونے کے فوراً بعد آتے ہیں۔ اس وادی میں ہوا کی گردش کی وجہ سے خوفناک آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہاں پر پریوں کی آمد ہوتی ہے۔ ایران کے اندر ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جس کی بناوٹ بالکل مریخ کی طرح ہے۔ ان کو چابار مارٹین ماؤنٹین بھی کہتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ مارس پر آگے ہوں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران میں 90% آبادی شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتی ہے اور 8% سنی فرقے کے ہیں اور 2% دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران عالمی پابندیوں کے باوجود ہر سطح پر خود کفیل بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی، دفاعی شعبہ، میڈیکل سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم بھی ترقی کر چکا ہے۔ شیراز آبادی کے لحاظ سے ایران کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ صوبہ فارس کا دارالحکومت ہے اور اس کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے اور یہ تجارت کا اہم مرکز بھی ہے۔ شیخ سعدی بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں تخت جمشید، نصر الملک مسجد، وکیل مسجد اور باغ ارم ہے۔ کم شہر کو شیعہ فرقہ میں سب سے بڑے تعلیمی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ اصفہان شہر سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں آتش پرستوں کا سب سے بڑا آتش کدہ بھی موجود ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ خسرو پرویز ساسانی خاندان کا حکمران تھا؟ اس کی بیویوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی اور انتہائی عیاش پرست تھا۔ روم اور فارس اس کے دور کی دونوں بڑی سلطنت تھی اور یہ فارس کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال بعد امام مبارک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے خسرو پرویز کو بھیجا تھا جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ اس بادشاہ نے جب اپنا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لکھا ہوا دیکھا تو اس نے غرور میں کہا کہ ایک بادشاہ کا نام بعد میں اور ایک عام رایا کے شخص نے اپنا نام پہلے لکھا ہے۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دین اور حکومت اس جگہ تک ضرور پہنچے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قادسیہ کی جنگ ہوئی اور قادسیہ ایران کا سب سے بڑا علاقہ تھا اور یہ اس زمانے میں ایرانی سلطنت کا حصہ تھا اور فارس کی طرف سے رستم اس جنگ کو لیڈ کر رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے اس جنگ میں اس کو شکست ہوئی اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیشن اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔